Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Kashmir Scientist. आज करो अस कथ युस अस बचामुत पार्ट उस लाइफ प्रोसेसुक आज हसा करो अस योहै डिस्कस अथ मजन वुछो अस गोडनेथै कि फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या छु फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन युस हसा छु यह हसा छु अथ हसा छु अस वनान फोटोसिंथेसिस यह हसा आस तो सानी पता तो पतमिस वीडियोस मज ते करे अस अथ मुतलिक कथ It's a process by which the green plants make their own food from carbon dioxide and water in presence of sunlight with the help of a green pigment called chlorophyll. Yes, I wish I put videos mas ki chlorophyll photosynthesis hasa chu su process yat mas green plants pan food panai chi banavan with the help of carbon dioxide and water in presence of sunlight and with the help of a pigment called chlorophyll. At processes mas kya chi gasan solar energy cha sa hasa chi gasan convert into the chemical energy and carbohydrates are formed. ठीक यह योता हसा आस तोह असल पट समझ आमुत एंड ग्रीन लीव्स आर द मेन साइड्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीव्स हसा छ आसान इमै हसा छ साइड्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस बट कुन केसस मजन छ आसान ओपन शिया छ आसान या बे का प्लांट छ आसान तिमन मजन छ आसान फोटोसिंथेटिक स्टेम छ करा प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस अथ युस यो फोटोसिंथेसिस यह हसा छ गसान प्लास्टिड्स यम छ आसान अथ सेल मजन सेल प्लास्टिडो मज छ आसान क्लोरोप्लास्ट हसा छ क्लोरोप्लास्टस मज हसा छ गसान काम ये फोटोसिंथेसिस हसा छ गसान क्लोरोप्लास्टस मज द ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट कंटेन्स अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल को युस हसा ग्रीन पोर्शन युस प्लांट छ आसान चाहे स्टेम आसी या लीफ आसी अगर ये ग्रीन छ दैट इज बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल एम पछ बन कन इक्वेशन फोटोसिंथेसिस दि 6 times CO2 plus 12 times H2O. 6 times CO2 plus 12 times H2O gives in presence of sunlight and in presence of chlorophyll gives C6H12O6 यानी कि glucose plus 6 times CO2 plus 6 times H2O. तो युस ये बनान फूड यह हसा बनान इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एम पत यम सातन ये ट्रांसपोर्ट गसान अथ यम सात ये ट्रांसपोर्ट गसान अथ मज यथ यथ प्लांटस मज सो हसा गसान इन द फॉर्म ऑफ sucrose and store in the form of starch. So let's move on to the next slide. The following events occur during the process of photosynthesis. Atmos kya gasa godnathi akh gasa godnathi absorption of the light by chlorophyll. Chlorophyll use cha asan ya sa light kara absorb light energy. Gas conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. Water molecules hasa split gasa into hydrogen and oxygen. Be kya sa gasa kam conversion of light energy into chemical energy. Last aspect reduction of carbon dioxide to carbohydrates. Carbon dioxide reduction यानी कि hydrogen add गसा तो या इम हसा बना carbohydrates. मे उम्मीद कि योना आस तोह समझ आमत असल पट तो अस पको ब्रोह कुन अम पे सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस जरूरी क्या या अम सतन क्या फायदे वातान Photosynthesis is the main way through which the solar energy is made available for different living organisms. Photosynthesis हसा छ सु तरीक यम सतन हसा solar energy छ प्रथ living organisms तान वातान तिकैज अथ मज गसा light energy छ आसान solar energy छ आसान it gets converted into chemical energy प्रथ अकिस living beings तान वातान in the form of food. Then pat kya gasa green plants are the main producers of the ecosystem. All the organisms directly or indirectly depend on the green plants for the food. Em pat hasa green plants छ आसान im yel photosynthesis छ karan तो green plants से हसा छ आसान main producers of the ecosystem हसा छ इमै आसान तो प्रथ का organism directly or indirectly यह हसा छ green plants पेठन depend गो ये photosynthesis गस green plants मज कहीं तो हम बाकी organisms ते गसन खत्म ये अस our environment वलिस chapters मजन वुशे अस Impact. The process of photosynthesis also helps in maintaining the balance of carbon dioxide and oxygen in the air. Yes, carbon dioxide and oxygen oxygen is balance so such a photosynthesis was barabar. Impact pako isma bro. अम पे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यह हसा वुचा पतमिस वीडियोस मज कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हसा गो सो न्यूट्रिशन यथ मज ऑर्गेनिज्म पन फूड छिन बना पान कि अलबत्ता यह हसा बेकि ऑर्गेनिज्म पे पन खेन करा हासिल अथ मजन टाइप्स अम पे अथ मजन त्रे टाइप्स अथ मजन सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन सम ऑर्गेनिज्म गो यम हसा डेड एंड डिकेइंग मैटर पे पन खेन कर हासिल अथ मज हसा एग्जांपल फंगाई
fungi یا fungi. بیاکھ چھُ holozoic nutrition. اَتھ منٛز کیاہ چھُ گژھان in holozoic nutrition the digestion happens inside the body of an organism, that is after the food is ingested. Most of the animals follow this mode of nutrition. Go holozoic man's گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ یہِ complex food نِوان اَمہِ پَتہٕ چھِ أمِچ digestion اَمہِ foodٕچ digestion چھِ گژھان inside the body of an organism and after the food is ingested. گۄڈٕ چھُ food گژھان ingest تَمہِ پَتہٕ چھِ digestion گژھان اَتھ منٛز inside the body of an organism. Most animals follow this type of nutrition. Holozoic, mostly animals چھِ کران holozoic mode of type of nutrition ہسا چھُ most of the animals in منٛز. تَمہِ پَتہٕ گوٚو parasitic nutrition. Parasitic nutrition گوٚو some organisms feed at the expense of other organisms and in turn cause harm. This is the parasitic mode of nutrition. For example, tick چھِ, lice چھِ یا round worms چھِ, یِم ہسا یِن اَتھ منٛز ایگزامپل گوٚو یِم ہسا ہوسٹ باڈی منٛز ہسا چھِ روزان تہٕ تٔمۍ سٕنٛدے پٮ۪ٹھ چھِ کران نیوٗٹرِشن حٲصِل تہٕ اِن ٹٔرن چھِ تٔمِس نۄقصان تہِ واتناوان. اَتھ منٛز یِن ایگزامپل راوُنڈ وٲرمٕز یِن اَتھ منٛز, ٹِکس یِن اَتھ منٛز, لایس یی اَتھ منٛز تہٕ ایٹسٹرا. اَمہِ پَتہٕ چھُ نیوٗٹرِشن اِن امیٖبا یُس ہسا اَسہِ راتھ وٕچھو کہِ انجیکشن ہسا چھِ گژھان سیٖڈوپوڈیا یہِ کہِ یِتھ پٲٹھۍ چھُ فُڈ پارٹِکل اَمہِ پَتہٕ ہسا چھِ یہِ پَنٕنۍ ایکسٹینڈ کران پَنُن یہِ سیل میمبرین تہٕ یہِ ہسا چھُ یِم سیٖڈوپوڈیا بَناوان فالٕس فیٖڈ گوٚو یہِ ہسا چھُ پَتہٕ فُڈ کران اینگلف. اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ فُڈ گژھان پَتہٕ سُہ ہسا چھُ پَتہٕ گژھان یَتھ منٛز ویکیوٗلس منٛز ہسا چھُ گژھان یہِ ڈایجسٹ باے د اینزایمز آف د سایٹوپلازم. تَمہِ پَتہٕ چھُ پَتہٕ گژھان یہِ ایبزارب چھُ گژھان اِنٹو د سایٹوپلازم. پَتہٕ ہسا چھُ گژھان ایزِمِلیشن چھِ اَتھ گژھان. ایزِمِلیشن پَتہٕ چھُ یہِ آسان اَنڈایجسٹِڈ چھُ آسان یا أمۍ سُنٛد سیل میمبرین چھُ کُنہِ جایہِ رپچر گژھان تہٕ تَپٲری ہسا چھُ اَنڈایجسٹِڈ فُڈ واپس نیران. تہٕ مےٚ چھِ اُمید کہِ تۄہہِ آسہِ یوٚتام آمُت سمجھ اَصٕل پٲٹھۍ. اَمہِ پَتہٕ چھُ موسٹ اِمپاٹنٹ ٹاپِک یُس چھُ ییٚمہِ پارٹُک سُہ ہسا چھُ ٹرانسپوٹیشن in plants. The process involves the transportation of water and necessary nutrients to all parts of the plant and for its survival. یَتھ منٛز ہسا چھُ گژھان transport of water and necessary nutrients ہسا چھُ گژھان یِم ہسا چھِ یِوان ٹرانسپوٹیشنس منٛز. Plants have specialized vascular tissue for transportation of substances. یِمن ہسا چھِ کینٛہہ vascular tissues, specialized vascular tissues آسان plantسن یِمو سۭتۍ ہسا یہِ ٹرانسپورٹ چھُ گژھان. اَتھ منٛز چھُ xylem. Xylem is responsible for the transportation of water and minerals. Xylem یُس چھُ یہِ ہسا چھُ it's responsible for the transportation of water and minerals ہسا چھِ گژھان transport through xylem. اَتھ منٛز چھِ xylem tracheates, xylem vessels, xylem parenchyma, xylem fibers. تہٕ یِم ہسا tracheates تہٕ vessels چھِ یِمے ہسا چھِ آسان conducting elements یعنی کہِ یِمے ہسا چھِ یَتھ یُس ہسا water plus minerals یُس سیپ چھُ آسان تِم ہسا چھِ أتھی کران یہِ conduct ہسا چھِ یِمے کران اَتھ. The xylem makes a continuous tube in plants which runs from roots to stem and right up to the veins of the leaves. Xylem ہسا چھُ اکھ ٹیوٗب بناوان یُس ہسا برابر چھُ آسان روٗٹسو پٮ۪ٹھ پَتہٕ چھُ یہِ تھروٗ سٹم پَتہٕ ہسا چھِ یہِ برابر ویٖنز آف لیٖوزن تانٮ۪تھ ہسا چھِ واتان تہٕ یہِ ہسا چھُ کیری کران واٹر اینڈ مِنرلز یعنی کہِ سیپ واٹر پلس مِنرلز دیٹ از نون ایز اے سیپ فرام لیٖوز ٹو ادر پارٹس آف د پلانٹ. گوٚو یہِ آسہِ تۄہہِ سمجھ آمُت. اَمہِ پَتہٕ چھُ فلویم. فلویم ہسا چھُ بیاکھ اکھ فلویم ہسا چھُ بیاکھ اکھ ویسکیولر ٹِشوٗ دیٹ از ریسپانسبل فار د ٹرانسپوٹیشن آف فوڈ. فلویمس منٛز ہسا چھِ سیو ٹیوبس چھِ آسان, کمپینین سیلٕز چھِ آسان, بیٚیہِ ہسا چھِ آسان فلویم پیرنکایما, بیٚیہِ چھِ آسان فلویم فایبٲرٕس. یِم سیو ٹیوب چھِ یِم ہسا چھِ آسان کنڈکٹنگ ایلِمنٹس and they are controlled by the nucleus of the companion cells. تہٕ یہِ ہسا چھُ یُس ہسا فلویم چھُ یہِ ہسا چھُ پروڈکٹ آف فوٹوسِنتھسس یعنی کہِ گلوکوز یُس چھُ آسان یہِ ہسا چھُ یہِ واتناوان یہِ باقٕے پارٹس آف پلانٹن تانٮ۪تھ. تہٕ یُس xylem چھُ یہِ ہسا چھُ روٗٹسو پٮ۪ٹھ کھالان, روٗٹسو پٮ۪ٹھ چھُ یہِ کھالان یِم واٹر پلس مِنرلز ہسا چھِ پَتہٕ چھُ یہِ واتناوان یِم پلانٹ کِس تانس تام یا ییٚتٮ۪تھ اَمِچ ضوٚرتھ چھِ. موسٹلی چھِ لیٖوزن منٛزٕے آسان اَمِچ ضوٚرتھ. تہٕ یُس ہسا فلویم چھُ یہِ ہسا چھُ ییٚتہِ ہسا کھٮ۪ن بنان چھُ یعنی کہِ لیٖوز یا سٹیمس منٛز چھِ کینٛژن آرگنزمن منٛز بنان تہٕ یہِ ہسا چھُ اَتہِ پٮ۪ٹھ واتناوان یہِ فوڈ. پَتہٕ ہسا چھُ یہِ واتناوان پرٛٮ۪تھ کُنہِ باڈی پارٹس تانٮ۪تھ ییٚتٮ۪تھ اَمِچ ضروٗرت چھےٚ آسان. تہٕ یُس ہسا یہِ فوڈ چھُ یہِ ہسا چھُ گژھان ٹرانسپورٹ اِن د فارم آف سکروز. مےٚ چھِ اُمید کہِ یوٚتام آسہِ تۄہہِ سمجھ آمُت. اَمہِ پَتہٕ چھُ ایسینٹ آف سیپ.
ascent of sap kya go godnathi sap yus chu asan yasa chu asan water plus minerals. The upward movement of water and minerals from roots to different plant parts is called ascent of sap. Upward movement of water and minerals and upward movement of sap from roots to different plant parts is called ascent of sap. Many factors are at play in ascent of sap and it takes place in many steps. So yath mans hasa chi various steps ath mans chi various factors chi ath aham role ada karan. What is your root pressure? The walls of the cells of root hairs are very thin. Water from the soil enters the root hairs because of osmosis. Root pressure is responsible for the movement of water up to the base of the stem. Base of the stem is tiny vatnavnas kit poshi vata yi sap ya sa vatan by the root pressure. But capillary action. A very fine tube is called capillary. Water or any liquid rises in the capillary because of physical force, and this phenomenon is called capillary action. Water in stem rises up to the some height because of the capillary. Capillary action sati hasa chu gasan capillary hasa chu go kahti so fine thin tube. Atmas kya chu gasan liquid chu gasan rise. Ipar yuta 11th classes maza hasa chi detail topic. Yetas mano is 30s maza कि यस हसा वाटर यह स्टेमस मज हसा खसान हर हर because of the capillary action. Am adhesive and cohesive forces. Adhesive and cohesive forces. Cohesive forces between the same molecules. Yeah, between the same molecule. Water molecules has such pan when iman mas has such force of attraction asan, that is known as the cohesive force. Go im has such it has such kara madad. Yeah, adhesive forces im xylem ki elements cha asan. Timan to be water molecules and darmiyan has such force of attraction asan. That is known as the adhesive forces. Imo has such a continuous column of water of sap chumana xylem mas. Impulsive transpirational pool. This is the most important cheese. Transpirational pool kya chu godnathi transpiration go loss of water through the stomata through the stomata and lenticels in vapor phase is called transpiration. Em pat chu yem satan transpiration yem satan stomata through chu gasan transpiration stomata tim lakit pores yem yath pat chu asan leaf chi surface pat chu asan. Go yem satan transpiration chu gasan ath mazan em sat hasa chu ak suction gasan create ya hasa chu ak pulling force hasa chu ak banawa yem that is known as the transpirational pool. You have use transpirational pool you hasa chu water columns chusan from the xylem tubes. The path hasa chu water hasa chu pat varian height san tanit khasan varia height tanit khasan to it pat hasa chu gasan ascent of sap. Empachu transport of food. Transport of food yus hasa chu gasan through the phloem. Godnathi hasa chu bana food factory yani ki leaves and maz hasa chu bana ya kitchen of the plant yus leaves cha asan. Leaves and maz hasa chu bana leaves o pet hasa chu pat different parts san tanat watan chahe root san tan wat ya baki parts san tan yetet emich zarurat. Ya hasa chu gasan mass flow or bulk flow hypothesis. Ya hasa chu gasan due to the pressure difference. Ya hasa chu gasan through phloem. The earth process such as translocation. Transport of food in plants happens because of the utilization of energy. Go use has a transport of food earth such energy hin zarurat pevan. तो use has a transport through xylem तथ मज नसा छन आसान energy hin zarurat kihin. तो यह हसा छ आसान active transport. Use has a phloem मज use movement of food छ आसान movement of substance सो हसा छ आसान in both directions यानी कि upwards te to downwards te, while as use xylem मज छ आसान movement of substances सो हसा छ आसान unidirectional यानी कि upward yot छ ये आसान. तो बे हसा छ गसान यम सातन हसा विंटर छ वातान यम सात छ लीव्स आसान किहेन यम सातन युस फूड छ आसान फूड छ गसान पत रूट्सो पेठन छ गसान पत हयोर कुन ट्रांसपोर्ट. मे उम्मीद कि तह आसि समझ आमत. अम पत गो व्हाट इज ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन हसा छ लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो बे ब्या चीज अत घटेशन ते हसा गो लॉस ऑफ वाटर मगर सो हसा छ गसान इन लिक्विड फॉर्म मज वाटर लिक्विड फॉर्म मज हसा छ गसान घटेशन गो लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म. मे उम्मीद कि योता आसि तह समझ आमत. अम पत छ xylems तो phloems मज क्या डिफरेंस.
Xylem hasa چھُ گۄڈٕنیتھٕے یہِ ہسا چھُ کران transport of minerals and water یعنی کہِ transport of sap from roots to upper parts of the plant. Whereas یُس phloem چھُ یہِ ہسا چھُ nutrients and food کران supply to the growing parts of the plant. اَمہِ پَتہٕ چھُ زایلَمَس منٛز چھُ یوٗنِڈایریکشنل فلو یعنی کہِ اَپوٲرڈ یوت تہٕ یَتھ منٛز فلویمَس منٛز چھُ موٗمینٹ اِز باے ڈایریکشنل یعنی کہِ فرام لیٖوٕز ٹُو روٗٹس یا اِن سم کیسز ییٚمہِ ساتہٕ لیٖوٕز چھِ آسان کِہینۍ ییٚمہِ ساتہٕ آٹم چھُ واتان یا وِنٹر چھُ واتان تَمہِ ساتہٕ چھُ روٗٹ پٮ۪ٹھ گژھان ہیوٚر کُنتھ گوٚو دۄنوٕنی ڈایریکشن ڈاوُن وٲڈ تہِ چھُ تہٕ اَپوٲرڈ تہِ چھُ. اَمہِ پَتہٕ چھُ زایلَمَس منٛز زایلَم سِکلیرن کایما زایلَم پیرن کایما ٹرایچیٹس اینڈ زایلَم ایلمنٹس یَتھ منٛز ہسا چھِ آسان کمپینین سیلز زایلَم فلویم پیرن کایما سیو ٹیوبس اینڈ فلویم فایبرس یَتھ منٛز ہسا چھِ موسٹلی آسان یَتھ زایلَمس منٛز چھِ آسان ڈیڈ سیلز چھِ آسان یَتھ منٛز تہٕ یِم ہسا یَتھ منٛز چھِ آسان فلویمَس منٛز یِمن منٛز ہسا چھِ آسان لِوِنگ سیلز چھِ آسان یِمن منٛز موسٹلی تہٕ وِد سایٹوپلازم مگر نان نیوکلیٹِڈ سیلز ہسا چھِ آسان یَتھ منٛز بیٚیہِ چھُ یُس ہسا یہِ چھُ زایلَم چھُ یہِ ہسا چھُ آسان سینٹرس منٛز چھُ یہِ آسان پریزنٹ تہٕ یُس ہسا فلویم چھُ فلویم ہسا چھُ آسان آوُٹ سایڈ د ویسکیولر بنڈل پریزنٹ مےٚ چھُ اُمید کہِ یوٚتام آسہِ تۄہہِ سمجھ آمُت. اَمہِ پَتہٕ چھُ لاسٹ ٹاپِک ایکسکریشن اِن پلانٹس کِتھ پٲٹھۍ چھِ ایکسکریشن کران یعنی کہِ یِمن منٛز ویسٹ ٹاکسِک ویسٹس یِم بنان چھِ یِمن منٛز تہٕ تِمن کیاہ چھِ یِم کران تہٕ یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ تِمن پننہِ باڈی منٛز نٮ۪بر کڑان. پلانٹس یوٗز کمپلیٖٹلی ڈِفرنٹ سٹریٹجیٖز فار ایکسکریشن دین دوز آف د اینملز اینملزو کھۄتہٕ چھِ یِمن بالکُل الگ آسان گوٚو فوٹوسِنتھسِس منٛز کیاہ چھُ نیران گۄڈٕنیتھٕے چھُ نیران آکسیجن باے پروڈکٹ یا أسۍ ہٮ۪کو اَتھ ویسٹ تہِ ؤنِتھ گوٚو یہِ ہسا چھُ یِوان ایلِمِنیٹ کرنہٕ تھروٗ فوٹوسِنتھسِس. اَمہِ پَتہٕ یُس ہسا وۄنۍ ایکسس واٹر چھُ آسان دے گیٹ رِڈ آف اِٹ باے ٹرانسپایریشن or by means of guttation. اَمہِ پَتہٕ for other wastes plants use the fact that many of their tissue consists of dead cells and that they even lose some parts such as leaves. Many plant waste products are stored in cellular vacuoles. Waste products may be stored in the leaves that fall off. گوٚو گۄڈٕنیتھ یہِ ہسا چھِ یِم ہسا ویسٹس چھِ کینٛہہ ویسٹس یِم ہسا چھِ یِم کران یا کینٛہہ ڈیڈ سیلز چھِ آسان یِم ہسا چھِ یِمن گۄڈٕنیتھٕے سٹور کران لیٖوزن منٛز پَتہٕ ییٚمہِ وِزِ آٹم چھُ واتان لیٖف فال چھِ گژھان تہٕ تِم ویسٹس تہِ ہسا چھِ گژھان أتھی سۭتۍ لیٖوزنٕے سۭتۍ چھِ گژھان تِم ایکسکریٹ ٹھیٖک. اَمہِ پَتہٕ چھُ گژھان اَدر ویسٹ پروڈکٹس آر سٹورڈ ایز ریزنز اینڈ گمز ایسپیشلی اِن اولڈ زایلم کینٛہہ ویسٹس ہسا چھِ دیٹ آر سٹورڈ ایز ریزنز اینڈ gums. Plants also excrete some water substance into the soil, waste substance into the soil around them. کینٛہہ plants ہسا چھِ کینٛہہ یِم ویسٹ ٹاکسِک ویسٹ چھِ آسان تِم ہسا چھِ یِم ایکسکریٹ کران into the soil around them. یَتھ میٚژِ منٛز ہسا یِم یہِ چھِ آسان گرو کران گوٚو تٔتھۍ أنٛدۍ أنٛدۍ ہسا چھِ یِم پننِس یَتھ پلانٹس أنٛدۍ أنٛدۍ ہسا چھِ یِم یہِ ایکسکریٹ کران. مےٚ چھِ اُمید کہِ یوٚتام آسہِ تۄہہِ سمجھ آمُت تہٕ یِتھ پٲٹھۍ مۄکلیو یہِ لایف پروسیسز چیپٹر. اَمہِ پَتہٕ یُس اَسہِ راتھ کریو اَسہِ ڈِسکس ریسپایریشنس منٛز وَنیو مےٚ ایروبِک ریسپایریشنس منٛز ہسا چھُ گۄڈٕنیتھٕے فوڈ چھُ گژھان تَتھ چھِ گژھان زٕ سٹیپٕس اکھ چھُ گژھان گلایکولیسِس بیٚیہِ چھُ گژھان کرٛیب سایکل اینڈ 38 ATPs of energy are produced. تہٕ گۄڈٕنیُکُے سٹیپ چھُ گژھان فوڈ یا گلوکوز سُہ ہسا چھُ گژھان گۄڈٕنیتھٕے کنوٲرٹ انٹو پایرویٹ ان سایٹوپلازم باے د پروسیس آف گلایکولیسِس تہٕ اَتھ دوران ہسا چھِ نیران 2 ATP مالیکیولز ہسا چھِ اَتھ دوران نیران. تَمہِ پَتہٕ چھُ گژھان بیاکھ سٹیپ یُس یہِ پایرویٹ چھُ سُہ ہسا چھُ گژھان پَتہٕ اَمہِ پَتہٕ کرٛیب سایکلس منٛز کیاہ سا چھُ پَتہٕ کرٛیب سایکل مۄکلِتھ ہسا چھِ تَتھ بَنان پَتہٕ کاربن ڈاے آکسایڈ پلس واٹر پلس چھِ نیران اینرجی تہٕ ٹوٹل اینرجی ہسا چھِ نیران اَتھ منٛز 38 ATP. مےٚ چھِ اُمید کہِ یوٚتام آسہِ تۄہہِ سمجھ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ مۄکلیو یہِ چیپٹر.